Bisan kinsa man sa kalibutan karong panahon, walay exemption sa mga pagsulay. Mababay ka man, malalaki, madato, mapobre, maito, maputi, walay exemption. Tanan nakaagi og mga pagsulay. Pero bisan unsa man ang imong ginaagian karon, I just want to encourage you nga si Lord na ay dakong plano para sa imong kaugmaon. Jeremiah 29:11 says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So dili ta mabalaka igsuon kay si Lord, dili ka niya pasagdan. Si Lord, dili ka niya biyaan. Wala ka nag-inusara, naa lang siya pirmi sa imong kilid, sa imong atubangan, nagakuyog sa imuha. Ikaw man karon nagaagi og mga problema nga murag walay solusyon, you are in a hopeless situation. I just want to